Good morning mga lods. Lodi. Nata karon dire sa City of Danau, Cebu. Padulong ta sa ato ang kliyente. Hapit ta dire kay nindot kay ni ilahang plaza. Kita nato dire ang ilahang signage Sidlak Danau. Dapat na kay na siya highway. Kaagi ninyo padulong sa City of Danau, nagpasulod nimo sa Danau makita ni nato ni. Apil gina siya highway daghang kay mga hapit dire labi nagbabuntag. Kanang inig sunrise gyud sa ato ang adlaw. Grabe kanindot limpyo kay ilahang gitawag nato og plaza nila. Daghang kay nanghapit dire magpa-picture kay mao lagi. Grabe kanindot. Maayong pakatrim ang ilang mga tanom. Ilahang plaza nindot kayo overlooking unya luyo ani nga bahin atubangan jud dagat jud baybayon niya. Grabe kanindot ang ilang dagat unya nigsuro nimo nigtuyok nimo aning luyo. Asus grabe makita nimo ang mga barko nag-angkurahe diha sa area nya napagay sunrise sa atong adlaw nga nindot kayo labi nagmusayo kitag agi diha. So katong gustong mag-rides padulong sa Danaos makita nyo ning Sidlak Danaos hapit mo pa picture mo kay grabe kanindot ang gihimo sa LGU sa City of Danau. Attractive kayo ang ilahang plaza. Usa di sa ilang plaza nga makita. So kung gusto mong makakita sa mga video nako, pwede na rin ninyong i-follow akong page, Bullard Vlog, akong YouTube channel, Bullard Vlog. O niya, grabe. Alright.